जाओगे नेलोआ बर्ण बैषम्य से जाति से रूपरंग इदी काते रड़ निस्राव रिया चितर ठीक ओनकागे आरहों नेल ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ भारत रिया संविधानिक जतखन मारांग हुदा राष्ट्रपति इदी काते बड़िज कथा रड़ रेना दिसम रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुआ रूप इदी काते वेस्ट बेंगल रेन मंत्री अखिल गिरी जहां कथाय रड़ आकादा ओना इदी काते नितो राजआरी रे जोरसोर चर्चा एतहब आकाना चेद ए मेन आकादा अखिल गिरी और ओना रेना तेला रेगे बांग चेत को मेनेदा बीजेपी रेन मारांग अगुआन साउते आदिवासी गणठन को हों नोआ को सानामा बाड़ाई लगी नेलाबोन नोआ रिपोर्ट वेस्ट बेंगल पनतरेन मंत्री अखिल गिरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इदी काते जहां अपमानजनक कथाय रड़ आकादा ओना इदी काते चर्चा एतहब आकाना साउते नोआ इदी काते राजआरी हो ललो आकाना शुक्रवार हिलो मेंदो होला नंदीग्राम रेना मिटंग जनसभा खन अखिल गिरी लैया कादाय जे आले दो रूपते हर दो बाले बिचार कुआ राष्ट्रपति हुदले सम्माना गया मेनखान आपेरेन राष्ट्रपति चेत लेकाय नेलोआ नोंकाना मिटंग कुकली उनी दोहो आकादाय আমরা রূপের বিচার করি না তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা और नोआ इदी काते गे बीजेपी रेन मारांग अगुवान को अड़िस को सदरेदा झाड़ग्राम रेन बीजेपी सांसद कुनार हेम्ब्रम लई केदाय जे गोटा दिसोम रेन आदिवासी को दो किछि को हेंदेया अड़ी आयमा होड़के बांग को खोजोग काना आदिवासी को जाते दिसोम रेना सर्वोच्च हुदरे को दुड़ुबमा आदिवासी गाताक रेन मनमी दिसोम रेन राष्ट्रपति तेयारा कानते आयमा होड़गे खुशी बनुग कुआ साउते कुनार हेम्ब्रम आरहोय लैया कादा जे बारसाय सेरमा हुएना ब्रिटिश को चलावा काना भारत दिसोम बागी काते मेनखान किछु पुड हारता रेन सुक्री मेना कुआ जहां को दो नोंकान हेंदे होड़ को रड़ निस्रावे कुआ में आमी टीएमसीर मंत्री अखिल गिरी महाशय जे माने जे उक्ति उनी दिएছেন বা যে বক্তব্য উনি পেশ করেছেন তার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাই আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গে কেন ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গার আদিবাসীরাই মানে কালো যারা আদিবাসী ভারতবর্ষের প্রথম যারা বাসিন্দা তারা আদিবাসী বেশিরভাগ আদিবাসী কালো দেখতে কালো কিন্তু কিছু যেমন ব্রিটিশরা সাদা চামড়ার ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ শাসন করেছে 200 বছর তারা চলে গেছেন কিন্তু কিছু সাদা চামড়ার সুর আমাদের এই দেশে রয়ে গেছে তাদের এই মানে ভারতবর্ষের আদিবাসীরা একজন সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে পারে এই মানে জ্বালা ওরা সইতে পারছে না এই জন্য আমরা দেখি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সেই তাদের যে মানে কুরুচিকর মন্তব্য সেটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পাচ্ছে এই সরকার আদিবাসী জনজাতির জন্য অনেক সময় অনেক কথা বলে অথচ সর্বোচ্চ পদে রাষ্ট্রপতি রয়েছে তাকে অসম্মানজনক কথা এটা কি বলবেন দেখুন আমরা শুরু থেকেই দেখেছি ভোট থেকেই শুরু করেছি ভোটেও দেখেছি যে আমাদের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী যেহেতু আদিবাসী সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে চাইছে চলেছেন তখনও কিন্তু ওনারা সেটা সমর্থন করেনি আর আদিবাসীদের প্রতি যে ওদের যে মানে কি বলবো প্রীতি ভালোবাসা ওটা শুধু লোক দেখানো এবং সেটা ভোট ব্যাংকের জন্যই সেটা করা হয় কিন্তু আদিবাসীদের প্রকৃত উন্নয়ন তাদের ভালোবাসা বা তাদের মানে একটু সম্মান দেওয়া এই প্রয়োজন বোধটুকু তাদের মানে মনে হয় না বা করে না তবে অখিল গিরিয়া নৌকান কাথা ইদি কাতে খালি বিজেপি সুমুং দো বাঙা अड़िस को सदरेदा आदिवासी गाँवता को पश्चिमबंग आदिवासी गाँवतारेन सम्पादक रबिन सोरेन मेनाकादाय जे नौकाना कात बांग को मानव हता ओनाते उनको अखिल गिरी तो खारिज रेना अखिल गिरी जहां राष्ट्रपति इदी काते जहां रड़ कादा आदिवासी समाज ठेन अडी अपमानजनक बुझे होई काना तो तिहिन विभिन्न जायगा रे विभिन्न सोशल मीडिया खन मिटेन प्रतिबाद चला काना पे नेल नामे कान गया तिहिन नोआगी लय हुई काना जे संगठन पार्टा कौन आले संगठन पार्टा कौन विभिन्न आदिवासी समाज पार्टा कौन नोआ आले बाले बनाव दड़िया काना नोआ पुनिया विधायक पद खारिज हुचुआन जुदी बांग खारिजवा बृहत्तर मिटन आंदोलन रे फेडोआ गाँवता हजुक कान दिन रे गाँवता आंदोलन फेडोआ आंदोलन करावा जरूर हुई लेंगा थाना रे एफआईआर उनी इदी काते जाते मिटन कड़ा शास्ति मिटन नाम चुआने
ᱱᱚᱣᱟ দাবি দহয়ᱫᱟ। তবে টিএমসি পাহটা খন কিছু ঘড়ি মারাং প্রেস কনফারেন্স করাও কাতে টিএমসি রেন স্পোক পারসন কুনাল ঘোষে মেন কেদা আলে দো অখিল গিরিয়া নৌকান কথা বালে সাপোর্ট কিয়া। আমি খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই, অখিল গিরি তিনি যে মন্তব্য দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস তা অনুমোদন করে না, তার নিন্দা করে এবং তৃণমূল কংগ্রেস খুব স্পষ্টভাবে বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সর্বস্তরের মহিলাদের অধিকার, মহিলাদের সম্মান এবং মহিলাদের হাতে আরও ক্ষমতা, মহিলা শক্তির ক্ষমতায়ন, তাতে তৃণমূল কংগ্রেস বিশ্বাস করে। সেই জন্য ভারতের সব থেকে বেশি সংখ্যক সর্বস্তরে পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধায়ক, সাংসদ, দলের সাংগঠনিক পদ, সেখানে মহিলারা আছেন তৃণমূল কংগ্রেসেই। ফলে অখিল গিরির যে অংশটি নিয়ে কেউ কেউ রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন, তৃণমূল কংগ্রেস তার সমর্থন কোনো অবস্থাতেই করে না। এবার আনুষঙ্গিক আরও দু একটি তথ্য আপনাদের দিয়ে দিই যে অখিল গিরি যে মন্তব্যটি করেছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে, আমরা তো তার নিন্দা করছি, আমাদের দলীয় নেতৃত্ব তার নিন্দা করছে, প্রতিবাদ করছে, কিন্তু যখন আর একজন মহিলা, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার ঘরের মেয়ে, তাকে যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী এসে ও দিদি বলে ইফটিজার, পাড়ার মোড়ের ইফটিজার, পাড়ার মোড়ের চ্যাংড়া ছেলে ইফটিজার, তার মতো আওয়াজ করে কথা বলে, শুভেন্দু অধিকারী যখন বেগম বলে, যখন অসম্মানজনকভাবে ধর্মীয় ইঙ্গিত করে তাকে কুৎসিত আক্রমণ করা হয়, তখন নারীর সম্মান, মহিলার সম্মান কোথায় থাকে এদের মুখে? আজকে যিনি নারীর সম্মান, সৌমিত্র খাঁ বড় বড় কথা বলছেন, ও স্ত্রী সুজাতা মণ্ডল যেদিন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করেছে, সেদিনকে নিজের স্ত্রীকে অসম্মান করে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে ডিভোর্সের চিঠি পাঠাচ্ছি, সই করে দাও। যে নিজের বউকে রাজনীতির দল বদলের জন্য পাবলিকলি বাজারে নামিয়ে সে ডিভোর্সের চিঠি পাঠায়, তার মুখে নারীর সম্মান? আরে বাড়িতে আগে নারীর সম্মান দিবি, তারপর তবে অন্য জায়গায় মুখ খুলবে। এরা একজন নারী, সে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি বিজেপি করব না, আমি তৃণমূল করব। তার হাজব্যান্ডের কোন রাইট আছে পরে সেই দিন 1 ঘন্টার মধ্যে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে আমি ডিভোর্সের চিঠি পাঠাচ্ছি? স্ত্রী অন্য জায়গায় যাচ্ছে বলে ডিভোর্স, হুমকি, সই করে দিতে হবে। এরা নারীর সম্মান লজ্জা করে না? তথাগত রায় বলছে এই দলটা চলে কামিনী কাঞ্চনে, কামিনী কামিনী কামিনী, এরা নারীর সম্মান। তথাগত রায় বলেছেন কামিনী কাঞ্চনে বিজেপি চলে। কামিনী বোঝেন? কামিনী শুনেছেন? নারীর সম্মান। অখিল গিরি যা বলেছেন অন্যায় বলেছেন, যারা নাটক করছেন তাদের কোনো অধিকার নেই। কুনাল ঘোষা আরহমেন অখিল গিরিয়া লক্তি বাং তাহে কানা নৌকানা কাথা ররেনা। তবে নোয়া সাথে কুনাল ঘোষ আরহই মেনা কাদা যে যাহা অক্তে বিজেপি রেন মারাং আগুয়ান শুভেন্দু অধিকারী নরেন্দ্র মোदी सावते आरहू एटा मारांग अगुवान को ममता बनर्जी इदिकाते नौकाना बड़िक कथा को रोड़ा उन अक्ते ओकारे ताहेन तकवा बीजेपीया तिरला इदिकाते नोआ सम्मान दो खाली शुधु बीजेपी और आदिवासी गणठन सुमुंग दो बांगा नोआ इदिकाते काथाय राखा बाकादा वेस्ट बेंगल कांग्रेस सभापति अधीर रंजन चौधरी हन। देखिए, हिंदुस्तान की जो राष्ट्रपति ये सर्वोच्च पद पर आसीन होती है और हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी के खिलाफ किसी तरह बेतुकी बातें
हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है और साथ साथ सर्वोच्च पद की मर्यादा को क्षुण्ण करते हैं ये बात। लेकिन आज पता नहीं बंगाल में सियासत और कितने घटिया स्तर पे पहुंचेगी कि हमारे राष्ट्रपति जी की जिक्र करते हुए उनके खिलाफ भी बुरी बातें, गंदी बातें किया जाता है। ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं पुरजोर इस तरीके की घटिया बातों के विरोध करता हूं, निंदा करता हूं और साथ साथ बंगाल के मुख्यमंत्री जी से भी ये पूछना चाहते हैं कि आप भी एक महिला है, बताइए कि आपकी सरकार की जो नुमाइंदे होते हैं इस तरीके की बदजुबानी, जिस जुबान से गंदी बू आते हैं, ये गंदी जुबान निकालना मुनासिब है या नहीं, सही है या नहीं, ये बंगाल के मुख्यमंत्री आपको खुद जवाब देनी पड़ेगी। और नितो जातीय महिला कमिशन पास्टा खन अखिल गिरी मिटंग नोटिस को भेजा काउदेया। नोटिस रे उनी नुआ काथा रेना जवाब एम को मेता काउदेया। नितो नुआ रेना एसेर झारखंड रे हो नेलोक काना। झारखंड रेन बीजेपी अगुवान अर्जुन मुंडा साउते आरहो एमान नेता को अखिल गिरी जाते इकई खोजमा और जाते आजा मंत्रित्व खन को सहायमा नोंकाना दाबी होको राकाब आकादा। और बीजेपी मेन जे आको नोआ इदी काते सानाम थाना रे अभियोग होको दायरा। रायगंज खन कुनमी सोरेना रिपोर्ट ट्राइब टीवी।